जय श्रीराम। नमस्कार दर्शक बंधु, यूट्यूब चैनल ओडिया एस्ट्रोलोजी रे हेमंत कुमार नायक आपण स्वागत जनाऊँगी। मासिक राशिफल कार्यक्रम रे आसंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंकर मे मासर फलाफल किभଳି भाव रही राशिचक्र रे ग्रह मानकर स्थिति एवं सुफल जोग। मिथुन राशि मृगशिरा मिथुन 5-3 देव गण रही। आरद्रा मिथुन 6-3 मानव गण रही। पुनर्वर्ष मिथुन 7-3 देव गण रही। 5-3 मृगशिरा मिथुन 3 बार विभक्त करागला। मिथुन राशि 3 बार विभक्त। ग्रह मानकर मे मासरे राशिचक्र अवस्थान राशिचक्र रे क्यों ग्रह मे मासरे क्यों स्थान रे अवस्थान करुछंती संक्षेप रे जानवा। मिथुन राशि बृहस्पति 2 तारिख बेलू गमन करेंगे वृष राशि। शुक्र रोचंती मेष राशि रे एवं रवि मध्य गमन अच्छी वृष राशि को आसवे। मीन राशि रे रोचंती मंगल राहु बुध बुधंकर मध्य मेष को गमन रही। कुंभ राशि रे शनि अवस्थान करचंती एवं कन्स्टांट रहिबे। कन्या रे केतु अवस्थान करचंती हैला अवस्थान। मे मासरे नवग्रह क्षेत्र रे ग्रह मानकर राशिचक्र अवस्थान हुए। राशिचक्र शुभ रंग सबुज और धला। शुभ संख्या 3-5। शुभ धातु मरकतमणि और सुवर्ण। अधिपति ग्रह मिथुन राशि बुध। मिथुन राशि मे मासरे घात 12 रही। 6 तारिख 13 तारिख 20 तारिख और 27 तारिख। घात चंद्र रही 3 तारिख 29 तारिख और 30 तारिख। बर्तमान जानवा मिथुन राशि व्यक्ति विशेषकर स्वभाव कौन। मिथुन राशि जात व्यक्ति ग्रामर मुख्य दायित्व ग्रहण करथांती। ग्रामर अधिनायक मुख्य दायित्व रे थांती। चतुर बुद्धिमंत और सुशील। मिष्टान भोजन प्रिय वचन रे अस्थिर और द्विस्वभावगत राशि। कुटुंब वत्सल बाल्यकाल खुशी मध्यम आगे मध्यम जीवन यापन प्रायतः शेष आगे दुख भोग करथांती। गुरु वत्सल होता। तो राशि व्यक्ति विशेष चपलमती एवं ईश्वर विश्वासी भक्ति तथा अधिक भाव विह्वल हो पड़ती। प्रार्थना ईश्वर प्रति प्रार्थना भाव थाए। व्यक्ति दानी सत्य धर्मपरायण एवं शास्त्र ज्ञान अध्ययन करथांती। मृगशिरा मिथुन व्यक्ति विशेष देवगण। मित्रादि हेले बुध परोपकारी धैर्यवान और ऐश्वर्ययुक्त विद्यावंत और जन समाज रे प्रतिनिधित्व करिवार क्षमता एमानकर थाए। कृष्ण भक्तिपरायण और सत्कर्म के हुए तो धन रे बलियान हो पारि। एमानकर दैविक शक्ति विकसित हुए एवं कर्म दक्षता बल जस कीर्तिमान सुनाम अर्जन करथांती। महिला माने बहु गुण विशिष्ट होता। मोहिनी कन्या सदृश्य मोहिनी कन्या सदृश्य मन मोहित करिथांती। आराधना मिथुन मानवगण उत्तम स्वभावयुक्त धर्म कार्य उत्साही बंधु मित्र भाव और दयावंत परोपकारी एवं कामविलासी धैर्यवान होता। शिक्षा दीक्षार अग्रगति जोग थाए। राज सम्मान अधिकारी होता। कला विद्या तथा नाट्य अभिनय सफलता लाभ करता। पारिवारिक स्नेह प्रेम बजाय रखता। पुनर्वसु मिथुन 7-3 देवगण रही। बहुत चालाक चतुर और टंका पैसा कारोबार क्षेत्र में सतर्कता अवलंबन कर चली था। बहुत फंदी भिकर करी इनकम कर। गृह लक्ष्मी स्वरूपा परिवार एमाने धर्म तथा अर्थर लाभ वृद्धि करता। मिथुन राशि चतुर्थ क्षेत्र में केतुंकर अवस्थान उक्त क्षेत्र में शुभ कर्म रे बाधा सम्मान हानि एवं दुख कष्ट भोग पड़ता है। अभाव अनाटन आर्थिक संकट जानवाहन क्षेत्र यातायात क्षेत्र में सतर्कता ए मासटी आपंकर रही। गृह कार्य जेकोसी कार्य करुले विलंबता देखा दे पारे। मधुर संपर्क क्षेत्र में प्रतिबंधक सृष्टि और भातृ विवाद कार्य असंतुष्ट भाव सृष्टि। पिलामान पाई खर्चांत ए मासटा जोग अच्छी। स्वामी स्त्री मध्य मतभेद देखा दे पारे। असुस्थ मन करि पारंती। सम्मान हानि और संतान कष्ट भोगी पारंती।
ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ନବମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଶନି ଭାଗ୍ୟ ହାନିକାରକ। ସ୍ୱଗୃହୀ ଯଦି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ମନରେ ସ୍ଥିର ଭାବ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯାହା କଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ରହିଛି। ଶରୀର ଚିନ୍ତା ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ରହିବ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶରୀର ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳହାନି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଦି ଅସୁବିଧାଜନକ ରହିଛି। ଶନି ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଲାଘବତା ଜଣାଯାଏ। ମୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ବୁଧଙ୍କର ଗମନ ମଧ୍ୟ ମେଷ ରାଶିକୁ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଆଦି ଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି। କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାର ମାସଟି ରହିଛି ଯୋଗ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଆୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାର ମାସଟି ଅଛି। ଶରୀରରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ବ୍ରଣ ଆଦି ଚର୍ମ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ରବିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି। 14 ତାରିଖ ପରେ ରବି ବୃଷକୁ ଗମନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ର ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ କର୍ମଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ମିତ୍ର ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଲାଭ, ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ, ଧନ ଲାଭ, ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ଶୁଭଫଳମାନ ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଉତ୍ତମ ଆଦି ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କର୍ମ ସଫଳତା, ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ, ଯାନବାହନ ଆଦି ଯାତାୟାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ରହିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ରବି 14 ତାରିଖ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାସର ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ବେଳକୁ ଶେଷ ଭାଗ ବେଳକୁ ରବିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ରବି ଯୋଗକାର ରହିବେ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥୁନ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ଲସ ରବି ଯୋଗକାରକ ରହିବେ। ତ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟୟର ଭାର, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ, ଦୂରଯାତ୍ରା, କଷ୍ଟଦାୟକ ମିତ୍ର ମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବାର, ମିଥ୍ୟା ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତା, ପଦପଦବୀରେ ହ୍ରାସ ଇତ୍ୟାଦି ଅଶୁଭମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ଅଶୁଭମାନ ଜଣାଯାଏ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି 2024 ଏବଂ 25ର ଅନୁମାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଆୟ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଗଲେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟର ଭାର କମ୍ ରହିଛି, ସ୍ଥିତିବାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମିଥୁନ ରାଶିର ମେ ମାସର 6 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ ଏବଂ 20 ତାରିଖ, 27 ତାରିଖ ଅଶୁଭ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି 3 ତାରିଖ, 29 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖ। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଆମେ ମିଥୁନ ରାଶି ମେ ମାସଟି କିଭଳି ଭାବରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ମେ ମାସ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେବ ଆମେ ସମୟ ଆଲୋଚନାଟି କଲେ। ଉକ୍ତ ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।